Hi guys! So kukuha pala tayo ng fake nail. Kuhain ko na. Cook lang guys. Tara na guys. My gosh. Hirap. So yan lang guys. Hintayin na lang guys. Ito na guys. So kuhain natin. Tagalog guys. Tagal guys. Ito na pala guys. Nakuha na natin. Hala, saan na ito? Ito na guys, nakuha natin sa tatakbo na tayo. Tara na guys. Ito na pala guys yung ating fake nails. Takod ko na guys. Ito na pala guys, ito na. Natapos ko na. Ito na pala siya guys. Ito na pala guys. Oh, ito na guys, natapa na naman. Wow! Ang ganda na guys ng signals ko. Yun lang po. Bye! Bye guys!